Goed, det Thema wat we van der haben, ist die Verwirrung an ons Glaubens System. Und some von den Headings, wat we haben, sind vielleicht ein bisschen interessant. Ich weiß nicht, was ihr gedacht habt. Aber haben wir ein Glaubens System? Ich nenne das manchmal so dort. Ich nenne das manchmal, wir haben ein Kirchensystem. Und das macht das Ganze, den Value, das Wert von uns Glauben, der das ein bisschen so gering schätzen merken, nicht, dass wir das mal ein System nennen. Aber warum ich auf das käme, dass wir das ein System nennen, mir scheint so, unsere Verwirrung an dort ist ziemlich groß. Sehr verschiedene Menschen, some die haben mehr Klarheit über den Glauben. Und some checken da bloß, was das System ist, was offeren das. Und leben da noch. Und das ist auch ein von den Dingen, was einer an die Klasse, was wir haben, an die Arbeit, was wir haben, sehr merken, dass sehr viele Menschen wirklich nicht in tiefer Glaubensgrund auf die Gnade Gottes haben. Die haben irgendwo somewhere das Wort abgefunden. Und die haben auch in tiefen Glauben, kann ich sagen, auf einzelne Dinge, was sie abgefunden haben, was die mal sehr angegangen, vielleicht beständig gelehrtes worden, aber das ist nicht der Grund von der Anhalt, was Christus gebracht hat, ist nicht da. Und ich würde gleich 3 Klassen geben an das, aber ich will mit Taubpfoten und versuchen, die 3 Taub zu nehmen und sehen, dass wir dann danach was kriegen können. Ich habe eine Klasse, was ich nenne, als lebst du, was du glaubst. Oder glaubst du dort, was du lebst? Und das ist ein klein bisschen erklären, und das ist was der Unterschied von dieser Sache. Wenn du lebst, was du glaubst, dann hast du den Glauben. Wenn du den Glauben hast, ob Gottes Wort gesagt, dann hast du eine Rechtsschnur noch, wo du gehen kannst. Aber wenn du versuchst, dort zu glauben, was du lebst, dann lässt du den Glauben tragstellen, noch ans System, was wir haben. Und das System können wir als unsere Gemeinde oder ans Heim oder meine Abfotung. Und das sind 3 Dinge. Ich habe alle das System brücken. Mein Eindruck, meine Einstellung, mein Charakter, was ich habe, ist abgelehnt auf das System, was ich mal abgefunden habe. Und da ist, wo ich mich nur recht, und ich lese die Bibel und versuche, das dabei zu passen. Das ist, was sehr viele Menschen tun, ja. Die nehmen Bibelvers, was beipassen, bei dort, was sie abgetrocken sind, und brücken die zum wieder Grundlagen. Und dort gibt ein System, wo wir bei einer Leben tun. Und es ist nicht unbedingt, dort wie die Sehnungen, was in der Bibel beschrieben sind, dort wie die Finger tun. Und das ist, wo viele Menschen Probleme haben. Bloß zum Beispiel, wir fingen Matthäus, ein Vers, wo das sagt, alles, was wir wollen beten, das sind Welle, was uns geben. Und wenn wir uns einig waren, was zu beten, das was uns geben, diese Versprechung, die passen nicht in ein System nennen. Da sind wir confused. Und so würde ich viel mehr Vers abnehmen, wo wir uns nicht mehr weiten. So, das Glaubensgrund, was wir haben, was ist der gesagt? Von wo kommt der? Das, wo ich gleich von der ein bisschen von zu reden, von dort wie deep angehen. Und ich will noch ein bisschen von Problems reden, was ich gestern habe. Wie fingen Menschen, die dort wieder gemeint waren, getauft waren, befreit waren, und die blieben ständig in ihr Sündenleben bahnen. Die waren nicht gelöst. Wir haben Menschen, die von einer Gemeinde oder andere gehen, und die können beginnen, bei einer Gemeinde mit ihrer tiefen geheime Sünde ständig bahnen leben. Weil wir sind doch nicht Menschen, die das im Herzen anchecken, wie weit Gott kann, wir kennen nicht. Und dann sagen wir, mein, wo müssen wir das dann tun, wenn dort passieren wird? Und sicher, wir sind alle unvollkommene Menschen. Ich will kein Mensch beschuldigen, mit das. Aber erst dort auf Platz mit einmal ein System, wo wir Bahnen sind, wo wir dadurch diese Dinge, solange es die Systems waren neu gekommen, mehr oder weniger, dann schafft das.
En een ding wat we maar niet alle geleerd hebben als bussedonen, zinde bechanen en verzet je vrij te worden van onze schuld. Dat zijn we alle geleerd en dat is ook wat we alle willen, because wanneer we dat niet doen, dan hebben we een groot schuldgevoel en een zwaar gewassen en onrein het leven. En daar doen we dat. En weet je wat, met een mens omgang te hebben wat dit deed, is ook een makkelijker mens. Wanneer ik kon met een mens top zijn, die bekend zijn zinde maakt zich op en zegt mij dat leid, wat ik gedaan heb, ik wel een ander leven heb. Oder als sogar een mens die komt naar mij en looft mij wat van een fijne klas ik gegeven heb, en hij voelt zich hierbij zo tussig, hij voelt Gottes nähe zo dichtbij, dat je hebt connection, joh. Maar weet je, dat alles nog aan dat systeem banen waar we bijna zijn. Dat is een emotionele connections wat we krijgen dan, en wo wir uns anfangen, top einzufeilen, aber es ist immer nicht direkt nur wirklich Gottes Wort. Was Gottes Gnade ist, wo Leben ist. Dann leben wir nochmal, oder wir glauben dort, was wir leben. Da fangen wir an zu glauben. Wir lassen uns dort deutlich merken, dass das sehr fein ist, das. Aber das geht noch nicht näher am Hort. Dit is wat ik veel vinger doe aan onze mensheid. Ik naam dat erboven ganz einfach getauft ohne Wahrheit. Bij je meint je gaan ohne Wahrheit. Befried ohne Wahrheit. En een systeem banen ohne Wahrheit. Wat is passiert? We hebben onze fleischliche Worte bekannt, aber we hebben ons diepe verlorene toestand niet erkannt. En een mens wat niet de verlorene toestand erkennen deed, die kan ook niet erkennen dat hij raad is. Jet niet. Zo de andere klas wat ik wil hebben is, wanneer du niet weet van waar je komt, dan weet je ook niet waar je bent en dan weet je ook niet waar je hand is. Zo dat zijn klarheden wat we breken te merken aan ons, dat we weten van waar we komen, en we moeten weten waar we heen gaan en dan weten we waar we zijn. Wenn du nicht klar hast an diese Ding, wo du bist, dann hast du nicht klar, von wo du kommst. Dort schaffst du es, wenn ein Mensch verbiestert ist. Ich werde mal ein Basch verbiestert. Mit einem anderen Bruder taub. Und ich sehe ziemlich hart an die Ding. Even nu noch, meine Frau einmal sagt, hey, wie mal dem euch vor, und ich will nicht gleich begeben für haar. Warum nicht? Wenn ich sie reich. Ich feil dort, ich sie reich. Da wenn je weg nicht bei, und da wir da auch so steht. Dann sagt mein anderer Freund, weißt du was, wir waren nie nicht in den Baschritt gekommen, so ist du nicht yes. Na, was glaubst du, wo wirst du hingehen? Na, den Weg soll wir gehen. Na, wo soll ja was nicht kommen? Und schließlich mal das Hit, ging wieder mal und sagt, kick mal, da kann sein, du hast einen Stich gehackt. Da will wir hin. Als ich jetzt bei da wieder, dann sage ich, 5 Minuten träg hakt ich das Stock auf. So ich wie ein Circle. Und dann wusste ich, von wo ich komme. Verbiestert. Und weißt du was? Da ist, wo ich dem Freund sage, weißt du was? Nicht weil ich höre, wie du hin jetzt, nur go wie hin. Dann leidt er uns, dann geht ein paar Minuten mit dem Basch bieten. So wie Brücken erst klar zu haben, dass ich sie verbiestert. En zo gaat mij dat met het systeem. We moeten klaar hebben dat ik zie aan een systeem ben. En ik naam het een systeem, ik weet niet of het rechte woord is. Maar dat red ik niet van onze gemeente ons heim, ik red van aan mij. Heb ik een systeem gevormd, waarbij ik verzicht nog te leven. En ik verzicht het Bibelboek nog daar op te stellen dat het schaffen wordt. Dat ik wel gelukkig zijn dat ik in hemel wil aankennen. So we brücken dieper te gaan. Ik wil nog naar de nächste aangaan, wat je een betentimer van haar. Dat vingen we aan 1. Korinther, kapitel 3. Daar zegt Paulus dat hij heeft een grond gelegd. En de grond is Jezus Christus. Tiende vers zegt het, no Gottes genade no, wat mij gegeven is, heb ik den grond gelegd, als een wijze buurmeester, dan zegt het, aber past op, wo je daar bouwen.
Und dann haben wir den nächsten Vers 12, da sagt er, der redet von das Gold, Silber, Steine, Halt, Hei und Stoppel. Und dat sagt der 13e Vers, in einer schwere Tijd, dort wordt ze zijn ze zijn vier, en daar wordt zich dat uitwijzen wat du gebüht hast. Wel, we kunnen zeggen, den laatste dag, de gerechtsdag, daar wordt zich dat uitwijzen. Maar ik geloof, das Vers meint noch mehr als bloß, wie wir hier von der Seite in Lure sein, was wir gebüht haben, und dort wird nicht verbrennen wird am letzten Tag, dort wird am Himmel kommen. Ich würde gleich de Brücke, wo dort wirklich schaffen, das von der und ans Bühl. Ich brauche dann von der und das Beispiel, wo wir bühen, und mit Zement abgeiten oder Zement teilen, oder von Halt. Was bühen wir? Wo schaffen wir? Nicht, dass in der Jessel je das Ding angenommen, aber dass je verstehen, was ich meine von ab Geld bühen. Ich verstehe so, dass Paulus, der hat einen Grund gelegt, für sein Leben. Er hat sein Glauben gesagt auf den Eckstein Jesus Christus, was gestorben ist für unsere Sünde und was unsere Sünde ausgestreckt hat. Und auf dem Grund hat er bühen. Und hier würde ich das nehmen als Geld. Geld mit Geld backt op. Und das ist, was er klar hat, dass er den Eckstein Jesus Christus da ist, wo er was bühen hat. Und da ist, wo er bühen will. Aber dann, was werden wir dann mit dem Stroh und Stoppel tun? Wozu haben wir dort noch Brücken? Es ist echt das Verstehen, als Stroh und Stoppel ein wertvolles Ding zum Bühen. Aber du darfst nicht Stroh und Stoppel ab im Gold nachbühen. Du brauchst Stroh und Stoppel zum Gold bühen. Das ist umgedreht, ja. Und wenn ich dort wel een ons System nehme, wat we van deze dag in onze gemeente vingen doen, dan würde ich sagen, sehr viele von uns Menschen, die brücken, Stroh und Stoppel zum Bühen und verseht das Gold am Mang zu fliehen. Und da wird es breken. Dort will ich ein paar Vers, einfache Vers, ans dietjare Vers, wat we veel brücken, 1. Petrus 3, Vers 3 und 4. Da redet von der Frühes. Was sagt das da? Das sagt der früh, Schmuck soll nicht von Bitte sein, mit Gold anhängen, Haarflechten und Kleider antragen. Und das Vers habe ich alle auswendig. Aber das ist nur meine Ansicht ein Strohbeil. Was gebraucht ist geworden, um erklären, was Gold ist. Das ist, was es ist. So, und wir nehmen vielmal diesen Strohbeil und brücken dem zum ab dem Gold absaten. Das ist Jesus in Elia. Das ist, was wir sollen tun. Das ist ein System, wo wir bijna leben. Und das ist, was wir sollen noch kommen. Und ich habe manchmal auf eine Klasse gefragt, was ist der nächste Vers? Und ich hoffe, die weiter dort, aber viel tun nicht. Warum weit wir dem nächsten Vers nicht ist, wenn es dem wir nicht so klar verstehen? Das ist uns deutlich, was Kleider sind, uns ist deutlich, was Haar sind, und uns ist deutlich, was Gold ist. Okay, die Dinge, wo wir zu sehen bleiben, ist das nicht gut. Aber was wirklich Gold ist, haben wir nicht vernommen. Römer 14, Vers 17, dort Reich Gottes ist nicht eten und trinken. Was ist das Nächste? Was ist das dann? Wer weiß damit, war nicht. So, und hier will ich was bringen, und wenn ich rede von einem System. Wir haben ein System genommen, ein biblisches System, wo sehr viele Menschen ableben tun, aber wir nehmen uns die Strohbilder, was wir sein nicht kennen, die brauchen wir, um uns vormerken, ein System vorig merken, und wir leben dabei. Und hier will ich nicht deutlich merken, dass das erste Vers von Goldanleihen, das Schmuck von Büten, dass dort nicht in welcher Vers ist. Aber dass wir abpassen, was wir mit dem Vers tun. Wir haben ein Vers, Matthäus 4, Vers 16. Da redet von Lot dort Licht dagen. Dat de Menschen waren in de Wortje zijn en die waren Gott preisen. Weil das Vers habe ich lange nicht verstehen, because wir haben andere Vers, wo das sagt, wir sollen nicht mal, nicht mal seine Lote, was wir
in der Kostlein, ja, oder wir sollen nicht offenbar beten, wir sollen im Kämmerlein, all diese Dinge. Und hier sagt er, lot je Licht dachen. Wara, dat sagt nicht, lot deine Worte dachen. Wie denkt ihr dan, wenn ich will mein Licht dagen, dan will ich die gaan en goede ding doen. Ik wil die helpen uitslapen, ik wil die een geschenk geven, ik wil die met geld helpen, ik wil al deze dingen doen, omdat het te zijn is. Maar het redt gezegd wordt, laat dien Licht dagen. Wat is dien Licht? Omdat het wat je worden zijn. En ik gebruik het bijspel manchmal van de nobers vroegen bijbrengen, of een nober met ergens wat met helpen gaan. Wat is dat licht daarbij? Wanneer ik het schuldigheid dem Noba een pij breng, dan is er nog geen licht wat er dacht. Dat brukt werkelijk het leven te komen van hart, dan wordt de Noba den pij zijn. Anders wordt er niet. En dit is een ding wat ik merk doe aan ons. Dat we zeer veel van ons niet erkennen doen. Ordeningen. Wat we vingen doen aan de gemeendes. Ik zie een mens wat zeer op goede ordening aan de gemeente houden am hem. Ik zie vielleicht een beetje een feierkontje op hana, met rekenings en alles. Dat kan vielleicht rondakje zijn, waar de mensen zich niet zo leicht stuiten. Maar ik gleich regelen. Maar wanneer ik de regelen wil gebruiken als geld, dan wordt het hoopvol. Dan wordt het hoopvol. So dat is een ding waar ik aan denk aan onze verwirrung, waar we bijna zijn. En wanneer ik aan denk aan al onze verschillende kerken wat we hier hebben, en ik vrij me today. Ik wil niet negatief zijn over die. Maar de oorzaken waarom veel kerken splitten doen, heeft much strobeels te doen. En niet unbedingt bloos deze kleine ordeningen, die komen in betracht. Die zijn manchmal zo klein beetje verschieden, dat het niet loont van te reden. Maar de oorzaak wat er is, dat heeft de mensen twee gereden. Want ze had dit systeem gebruikt om zich te prüfen. En die gaan niet uiteen, wenn die verschillende ordeningen. Die gaan uiteen, wenn ze doen strobeels op een gold ablei of gold op een strobeel. Dat is wat passieren dat. Jeder einer wird sagen, no, dit beetje, wat wie verschieden zijn, loont niet uiteen te gaan. Aber wenn's Jahren zijn Anstellung so hart ist op dat, kan ik dat niet metgaan. Wenn's 10 jaar wieder, waar we zijn wordt dat. Dit is waar is. Dat je den weg en ik wil den weg 10 jaar wieder zou dort, weet het niet. En weet je hoe ik aan waar we deze ding eruit komen doen? Dat is wanneer mens een zware tijd kampt. En dat is waarom ik dat nog eens zoveel moet maken doe. Mensen wat zich zo'n batterlijke test hebben aan het werk. Ik kreeg zo in onze office nemen. En wat hast du die getest? Nou, dat is vielleicht een broeder waarom heeft, wat je wie hier zal zijn, dit. Dat is een broeder waarom werkelijk heeft derg geholpen, heeft kunt. Jezus kennen leren. Leven je krijgen. En dit broeder moet eenmaal die, wat het jijndeel schaffen dat. Dan breek ik top. Dat is wat Eva zei. Zo, we zijn ook wat je raad zie, wat klaar zie. Ik zie van de duisternis om licht gekomen, maar ik had daarna waren door een strobeelman gekregen. Dat ik zo denk dat als deze persoon die heeft mij geholpen, en die persoon heeft allebei maakt mijn leven. En in een zware tijd maar eenmaal verbrand die strobeel door. Dan voelt ik me zo dat ganze gebied koekt op en dat ook. Because wanneer du hast een gold foundation gelegd, een cement foundation, en du hast da eine Strip Beelsraam, dan da wieder das waar als cement geht, en dat is ganz klar wat passieren wird, want viertjeim. Dat brennt er weg, en waarschijnlijk koekt dat alle top. Als de strobeel dan niet goed? Jo. Die mensen zijn goed, God berukt ons alle. Maar we hebben er gecheckt. We hebben er gebut. Ik wil zeggen, we moeten klaarmaken
dat we strobeelsbroeken toonbuien, ja. Wanneer ik een goede broeder ha, en ik wil die broeken als een rechtsnoer, wat er weertvol is, en ik wens ik kan een zijn, waar andere mensen kunnen nog checken dat ze Jezus vangen, als een speel daar, en zo zullen we alle zijn, worden we daarna klaar hebben, we broeken de help van Jezus. We broeken den grond werkelijk door te hebben. Wens die eerste wordt dat. We hebben nog een vers, Galater 5:22, en dit is goud. Zodat we klaar hebben, daar waar ik mijn grond op zetten wil, en daar wil we even switchen naar het nächste thema, waar wil ik op bouwen, dat is op leven. En wanneer ik met een broeder te doen heb, wat mij leven geven, dat wat ik direct kan connecten met Jezus. Op dat wil ik bouwen. Ik wil niet bloos op zo'n broeder bouwen wat hij leven te mij heeft en we hebben hier connection. Dat zal connecten. Dat is wat het zal. En dat is ook wat aan ziel zal zijn, als seelsorge, als predikers, als leiders, als vader, als mitter, alle wegen waar we een direction geven doen, dat zal alles zijn daarop dat God geloofd wordt worden en dat het daar wordt gaan. Zo dit is goud. Want we nu buren wel einfach gezegd, wat werkelijk goud is, dat we klaar hebben, dat leven daar is. Op dat wil ik buren. En dan draai ik even naar wat is leven. Kan ik leven aan die vingen? Of best du leven? En dit is de onderscheid. Manchmal zeggen we, oh joh, ik lees dat van mij gezegd wordt, du hast zo'n diepe leven. Wanneer ik begin ze op een hof voor, laat het me einer. Hij zegt, wanneer ik bloos mal begin op een hof kom, dan pakt de leven me weer aan. En ik vroeg hem, is dat maar alles wat du hast? Brukst du bij ons om hof te komen om leven te veilen? Dan fehlt die help. Nou ja, hij weet ook dat hij komen. Maar de leven is zes woord als door bij de mens. En zolang we dat maar hebben, dan raakt ons aan een systeem aan. En dit is wat veel tjoatje aan doen. Die raken aan deze soort gemeenschap. Want als je door mijn leven kunt een anderen zo'n leven doorrijden dat hij connecten kan met God, dan is hij helpen, dan fehlt het niet aan mij. Dan zie ik maar een strobeeld voor hem, waar hij kunt opstien om hem goud te bouwen. Dit is wat veel meer vrucht brengen dat. Je zijn wat hem hart is, wat eruit wassen dat. En dat wat eruit wassen dat is wat we zijn, en dat is wat we veel in het church ook moeten doen. Dat er wat je schafft met al die gerieze dingen uit arbeiden, dat zal ook niet, ik zal gereinigd worden. Maar hoeveel doen we in het church schaffen, dat God geloofd wordt? Oh, ik geloof niet, wie church willen dat. Ik wil hem niet verachten en zeggen, we doen het niet, we willen niet, dat is niet aan het ziel. Maar zolang als we niet troubles hebben aan het church, dan zijn we gelukkig, dan gaat het schijn. Dan zijn we aan het systeem bij. Ik heb manchmal wem gevraagd, hoe gaat die dat in die jessel je leven? Nou, ik leef goed. Ik sta eens in ordning. Oké, stijs op strobeels. Ordning is goed. Maar stijs du werkelijk op goud? En wat is goud? Dat is een steen waar we kunnen boven staan. En van dort gaan we op een vaste steen staan en schaffen. Ik heb hier nog een beeld gemalt. En ik wil je een klein beetje erklären wat ik meen met dit. Dus ik kijk daar, dan zijn hier zeer veel van ons mensen romans. En ik red te je daarvan, want ik wens we kunnen alle opwachten aan dit. We raken aan een gemeentesysteem banen. En ik had het eerste beeldje zijn in predikers, dijnen, whatever we namen, ministerial, ooms. Dat is ons hop van de gemeente. We richten ons naar die. Bibel zegt dat we zullen. En älteste zal het zwiefacher eure weerhouden, ja?
We zullen 3 Zeugen hebben wat je in dem haben. Al die dingen, die zei, die zullen we hochholen. Die zal zijn eten kriegen. Dus wenn ich een Borra-Schafe laat ohne eten, so soll wir die nicht laten Schafe ohne eten. Wir sollen die alle Wege hochgeven. Aber ich würde gleich das ganze Thema mit durchzugehen und so es mir so laten, das was wirklich Gold ist in diesen Dingen, dass wir dort verstehen können. Wenn wir hier nehmen aus der Ministerial, ich habe gesagt, die Diener, die Oms, whatever vernommen haben, dort ist uns Circle, wo wir rumgehen können, und da holen wir uns noch, und da reichen wir uns noch, was die uns sagen tun. Was jaft dort? Und ich sage nicht, dass die Oms tun dort, aber wenn meine Anstellung dort ist, dort jaft an mich in Gesetz. Was ist das? Ich kann das nicht korrekt verstehen, aber ich achte ans Verstand die weiter. Und dort will ich noch kommen. Omdat ich glücklich sein, omdat ich kann zondags naar de kerk fahren, omdat ich ein fried gewasser kann haben, will ich die Dinge terugvallen. Und weet je wat? Dat is wat wird vallen, aber das ist ein Strohbeil. Dat is wat dat is. Dat is een strohbeil waar ik brücken kan en waar ik sicher brücken will, aber den passt mir nicht op dem Goldnap. Dort brück wat dieperet. Und dann haben wir Glieder, wat fleischlich uitleven doen. Körperlich kan ik zijn, oder natuurlijk. Ik weet meer weniger wat onze ordningen zijn. Ik weet meer weniger wat onze verstand erziel is. En dat is wat ik versuche uit te leven. So, wir haben allerhand verschiedene Glieder. Je kennen wel nog 1. Korinther 12 bläderen. 12 bis 14 hat hier. Aber hier ist ein sehr feines Bild, was ich gleich rüberbringen, wo wir wirklich auf Gold bauen können. So, das Beispiel sagt, Christus ist das Haupt. Wenn wir uns am Vers lesen, 1. Korinther 12, Vers 12, hier fingen wir von den Gliedern, was an den Körper sind, wo Christus das Haupt ist. Wir sind durch ein Geist zu ein Körper getauft. Ein Don't, dass wir Kleingemeinde oder Alknie sind. Ein Don't, dass wir Konferenz oder Sommerfelder sind. Fing je die wieder auch in der Bibel? Ich da. Hier sagt es, Jüder oder Griechen. Whatever that is. Du ist bloß ein Gott. Du ist bloß eine Radung. Und um an den Körper teil waren, braucht wir zu erkennen, dass Christus ist an den Körper das Haupt. Wir sind durch ein Geist zu ein Körper getauft, auf Jüder oder Grieche, aus Frie oder Knechte. Na das nächste, in des Körper sind viele Glieder. Ogen, Feit, Hang, Ohren und veel meer. En dat Haupt brukt die alle, omdat die Körper te brukken jet. En zo staat als een Gemeinde. Jeder Glied heeft een Abgabe, nur das Haupt te horchen. Je zijn de Körper Christi en Glieder an den Körper. Jeder einer nur sein Teil. So dit Beispiel, wenn ich an denke, dass wir wollen mit unser verwirrende Glaubens Sistem terugdraaien naar den Glauben op Jesus Christus, dann zit mir so ein Ziel soll dieper sein, als dort sehr viel steht ist. Ein Ziel soll sein, ein Mensch, wat een verlorener Zustand ist, und helpt sich dat, und kämpft den bekannt seine Sünden. Ein Ziel soll sein, dass ein Glied wird an des Körper. Sicher, die Sündevergebung braucht wir. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, dass wenn wir unsere Sünde bekennen, Gott ist gerecht und vergibt uns die. Dort braucht wir, omdat wir erkennen, dass wir kennen ein Glied worden. Aber das ist bloß ein Anfang. Sündelos worden, frei worden. Das ist bloß ein Anfang, was Gott gemerkt hat, dass sein Willen passieren kann auf dieser Erde. Frei zu werden von Sinn, ist ein kleiner Part von was Gott mit uns will.
En dat we diesen grond wirklich doorhouden wo er is. En geliefd te zijn en wo Jezus Christus dat hoopt is. Dat is het ziel. Dat is wat we zullen zijn. En dan zijn 28 vers, zo is het in de gemeente. Daar zijn apostel, profeten, leraar, wondertäter, ärzte, helfer, regerer, sprachenausleger. Zijn die alle overeen? Nee. Aber tracht naar de baas te goven. Dat is wat we nog trachten willen. We hebben in Epheser 4 een vers dat zegt, Jezus heeft onze Gefangenschaft gevangen geführt en hij heeft ons Gove gegeven. Dat is wat hij heeft. En dan heeft hij ons Gove gegeven door zijn genade. Oder zijn genade geeft ons de Goven. Ik heb zeggen. En dit is wat ik ook wil uitbrengen van jou, dat we niet een systeem hebben van wie ha apostel, oké? Dort is een Jozef Knals en dort is ons apostel. Dem hebben we ons uitgestemd en dort is ons apostel. Weet je wat, want die Jozef Knals niet een Gove gekregen heeft, durch die genade Gottes aan zijn hart, dat hij een direct connection heeft met den Haupt, dan heeft hij niets. En dit geeft me een groot weet, wanneer ik aan denk aan al onze dingen, al onze ooms wat we hebben. En wanneer ik me door laten doen en de goven wat er hebben staat en de mensen wat er zijn. Dan buur ik niet op strobeelds. Wanneer ik kan ons Älteste anerkennung geven als hij is een mens en God heeft een goven aangedaan en die goven is de apostel. Die goven is de profeet. Hij heeft een profetische goven. En aan die profetische goven wat hij uitleeft, darf ik me niemals taschen. Daar waar hij de diepe leven uit genade van God deze goven aanwenden heeft, daar kan ik me immer buur, wens dat zijn de vrucht van dem geest, wat God uitgedeeld heeft op die goven, ja? En deze goven, die zijn direct in connection met hem kop. Die zijn immer direct in connection. En dat is waar ik einer kan van zijn. En ik kan niet God verachten en zeggen, du hast mich keine Gove gegeven. Wenn hij heeft, hij zegt dat. Hij heeft deze diestere Gefangenschaft, wo is er van houden? De Schäde van de gebungenheid, die heeft hij afgemerkt. Hij heeft mij uitgeraad uit de duisternis en dat leven aan. En door dat hij goven aan. Weet je wat? Dit is mijn verlangen, dat we als gemeentes kunnen opwaken en checken mal naar de goven wat God uitdelen heeft. En respecten de goven wat we vingen dan daarbij. Stootje terug kwam mijn broeder her en vertelde met mij, ze hadden trouble in de gemeente. En dan weer hij een doel en wist niet wat hij zal. Hij vertelde lang en ik zat en hoort. En hij zei ook al zijn plan wat hij wil doen. En hij zei hij wil nog 7 jaar voor de alle bezetje met de familie. En dan wil hij een huis voeren. En dan wil hij zetten en hier blijven wonen. Ik ze willen thuis hier. En dan vertelde hij weer. En schließlich hij eenmaal zei dat tegen mij, wat denkst du daarvan? Wel, ik hoort. En ik kon mijn mening veilen aan dat hij had zich betterlijk getest aan predikers, aan de ganze gemeente, en in alle gemeentes. Als hebt nog een gemeente. Nu wil hij 7 proeven zijn, als er irgendwann weer. En ik zei hem, ik vroeg, was du werkelijk weet wat ik denk? Nou ja, hij wil, dan weer al niet schierig. Wel, ik zei, wanneer du was weten wat ik denk, ik wil zeggen, mijn podcast een huis voor een brief voor die zelfs. Best du op goud, of schwamst du op stro? Hast du klar, dat Christus dat hoopt is, en die gemeente, niet aan jene mensen, en die hart als een gemeente, als Christus, dem wem du vraagt. Oder checkst du aan, je hebt een weertvallen in je houding nodig. En mij weer dat weertval verder, because hij ziet wat hij had. Maar je had ganz klar, van de 7 gemeentes voor en in je zeetje wonen, no mij past,
wordt hem niet glücklicher maken. Dat kan zijn, hij wordt deze emotional connections krijgen met een prediger, of met een broeder, waar hij wordt zeer fijn verstaan kunnen. Die wordt hem zeggen, ja, dat is mij duidelijk, ze hebben mij dat ook gegaan. Weet je wat, hier is nog een gemeente, hier tjavi, hier kan ik gemeenschap hebben. En dan wordt hij door hand draaien. Maar wordt bloos wat daar reetje wat vier komt. Dan wordt het opbreken. En dit is wat we even en even moeten doen. Wat we doen van deze dagen aan het systeem is, wanneer ik naar hand zie, dan zie ik nog een hand, wat opvoert dat. Dat is hoe ik nog zie. Ik heb niet naar kop gehorcht. Ik heb niet naar Christus gecheckt. Te wat zie ik hier? Te wat zie ik naar hand? Wer heeft mij gemerkt? Wer zegt mij wat ik doen zal? Als het deze hand, ik word gleich, want hij zegt, wens, ik kan mij verstaan. En fout wat een mesram gaat, waar ik niets met te doen heb. Maar denk niet aan dat de kop zegt, met deze hand is du die etenmeel aan, en met deze hand is du dat mes van de feit eraf waschen. Beides. Nou wem hoor ik? En ik wil niet op geen weg ergens wem, we hebben er hoort, duidelijk merken dat ik geloof onze gemeentes zijn niet. Maar ik geloof veel van onze gemeentes, die rennen lang het eng op stro. En dat we door klaarheid hebben, dat jaf man een gemeente van door, waar Christus het hoopt is, en de glieder val je dat hoopt, dan jaf dat gemeenschap. En weet je wat? Dan kan ik met mijn hand om fout dat messer afwassen. Wens dat hoopt, haft de hand dat hou. De hoop brukt dat. Jezus als dat hoop, Jezus als mijn verstand, wanneer we dat bijspel willen nemen. En ik kan niet met mijn verstand de feit erin waschen. Jezus brukt mij als hand, dat de fout erin wordt. En dat is een broeder. Had we een wetval in je houding. Ik zei, ik geloof aan dit in huis was varen. En die werkelijk met dit hoop was gemeenschap gereden. Dan was de krak in die gemeente wat dit slechtste gleis. Den broeder wat dit slechtste gleis. Dan was je maar eenmaal varen was je zijn feit. Dat wat passeren. Dat is waar gemeenschap wat even deel komen. Dat is dat leven am hart direct met God. Ik weet niet wat je zei, ik vraag me waar te in je houding wat we willen hebben. Ving je ook zijn stad maken. Ik ving even in mijn ook zijn stad. En maar waar dat some van de ordeningen, some van de strobeels wat er gebruikt worden en some gemeente, die gelijk ik niet. Ik word gleich je dat alle voet te nemen, dan word ik de gleiche zo'n paks aan te zetten als ik bruk. Dan word ik bij dat je met schaffen. De haar er anders. Maar is het aardig? Dat oog is anders. Kleefst du met die vingers im oog aan? No. Im oog kleef ik niet mijn vinger bijna om. De vinger is om tussen de tijdenbladen te kleven. En dan moet we klaar hebben, en wanneer we aan den weg maar onze gemeentes bechecken doen, mij zegt zo, dat is een grote gelegenheid. Nu heb ik het andere beeld nog een met waar Christus dat hoopt is. Dan zei ik niet dat we mensen zijn die doen, die geven wat hij ons geeft zijn die doen. Dat is niet dat Danny Pana nu de doen is hier voor God, dat is de geven wat hij aan mij aangedaan heeft, waar ik geen choice heb. Dat is wat hij brukt aan mij. En dat is wat we nog checken zullen. En zo aan die. De go wat God aan die heeft aangelegd, wat u vielleicht nog helemaal naar onder de vloerdijk vergt wens, wanneer ik dit wil openbaren, waar ze met een breien wil. Dat weet God wat dit is. Oh ja, ik wil unbedingt mijn zonde bekend, dat ik wil hem hemel en ik wil bij Jezus zijn. Oh, maar de go wat hij me gegeven heeft, die wil ik dan naar de hingerste aak. Dat is dan waar ik maar eenmaal wat doen moet. En de hoofdzaak is aber, dat we werkelijk dat zijn wat we zijn, wat hij ons gemerkt heeft, en dat we dat uitleven doen. Zo is het, wanneer we denken aan deine aanstellen en de gemeente, wat check we?
En ik red van mij, ik heb niet junt gevraagd, maar ik red van mij. Ik heb veel mal, wanneer ik nou prediker wil voeren, diakon wil voeren, voorsteher, usher. Ja, dat wordt een fijne prediker zijn, dat geloof ik, die kan fijn reden, die heeft goede go, maar weet je wat? Laatst als ik maar aanhalen, die daar beript aan mij. Dem wil ik niet. En laatst dan hadden dat jokes met al die mensen, de laatste joker. Dem wil ik niet. Maar je hebt vergeten dat je wat God hem gegeven heeft. En dat je hebt een ganz ander systeem van denken, want wie werkelijk Christus als Haupt hat en de gove wat hij geeft, en ik verstoor dat zo. We hebben een Pfizer chicken, jo? Pfizer fire. We hebben 4 Fires aanvangen. Dat is plus een karper, plus een geest. Zoals wie beroepen zijn toe, een hoopning van onze beroeping. Een haar, een geloof, een taufe, een God, een voeder, over alles. Die door over allem is, durch allem en aan allem. Jeder ein Einzelner von uns, als diese Gnade gegeven, nur de Mut von der Gabe Christi. Jeder einer von uns, nicht bloß Predigers, Diakons, Ältesters, whatever we nennen, uns ist rein alle eine Gabe gegeven, nur de Gnade Christi. Was ist das? Wenn wir reden nur de Gnade, nur geeft uns das. Und ich würde das gleich so erklären, dass vielleicht ja besser verstehen. Daarno, als ik wat de genade nemen, wat God voor mij heeft, daarno wat hij mij gegeven. Zo wanneer ik mijn genade neem, mijn radung, heilung, leisung, nemen dan, je mijn gove wat hij ons geven. Je mijn ik de goven aanwenden, uit de genade wat ik ha, je mijn wat hij geven. En how about wanneer onze bruiden en zusters in de gemeente alle dit uitleefden? Wat wordt passeren? Daar ben hij dat, hij snapt je voor. En hij heeft onze gevangenschap, onze dienstenis, die heeft hij hier voet gehoord. En wat heeft hij gegeven? Hij heeft ons go gegeven. En dat nieuwe bund leert dat zeer klaar. God zegt, ik wil zelfs. Nicht een andere prediger, een andere mens. Ik wil zelfs mijn gezats aan die hoort alleen. Dan schrijven, zegt hij. Dan die zijn alleen. En ik wil die God zijn, dus als mijn kind zijn, dus een direct connection. Weet je, we hebben honderden vers in de stad. Matthäus 18:18 zegt het, wat am Himmel gebonden is, en ik zei dat, zeg dat verstoor. Dat zegt er niet zo. Wat am Himmel gebonden is, dat ben ik hier. Wat im Himmel los is, dat maak ik los. En waar ik in die top zijn, dat is God binnen. Deze eenheid, die connection. En dat is wat ons gemeenschap maken. Dat is wat ons leven geven heeft. En hij is ook knapje voor. Also hij is erop gekomen. En een diepste lach nemen. En ik wil van jou zo zijn. Want du van jou de best wat is veel nou. En met mij is het nog een beetje weinig. Ik heb nog niet de goven. Ik wens, ik kan Jan zijn goven alle hebben. Weet je wat? Jezus is in dat diepste lach geweest. Deze gevangenschap, wat du van jou veel zegt, ik heb niet de goven, dat ik kan niet. Door is Jezus krijgt nu tot dit moment. En hij zegt die, ik wil die gevangenschap wegnemen. En ik wil die val goven dampen. En de Janja wat door en dat lacht neemt, en bij die wat du van jou veel. De Janja is wat dort boven is en staat van jou bij God en voor die. Dat is zelfs ja. Die heeft ons erveld. Nächste, auf der vers. Hij heeft samt de apostel gemerkt. Weißt du, dat hij die heeft een apostel gemerkt? Oder wenscht du wist dat? Samt de profeten. Eins evangelisten. Hords, leraars. So hij jaft deze gove. Hij kümmert sich om. Some gemeenten die zeggen, wie hat geen prediger? Wie kan niet prediger wohl haben? Wie hat keiner? Well, het is vielleicht ook zo. Wird Gott zijn mistake merken, die gemeente ontvangen, geen prediger aanstellen? Waarom? We hebben niet met strobeeld schauen, we hebben op deze steed klar hebben, wie das connection haben mit Gott.
12. Vers sagt, omdat de Heilige zum Werk vom Dienst reingemacht worden, tot de Erbauung von das ganze Körper. Und ich wünsche, wir können dort dieper ankommen, dass wir wirklich das Grund auf Gold bauen werden. Und alle Strohbilder, was wir kennen brauchen, was wir brauchen, um dort Wurst und Büt. Ja, wir hatten da Unterhaltungen ja, von das Glaubensleben, von das Stroh in Gold. Und wie die Mitteilung am Anfang im Glaubensleben, wie vielleicht noch ein Natsch auf mehr Strohbild gewasst. Und von den Vers dort, was wir da hatten von Gold am Hängen und Sappenmerken und Kleider online, was manchmal nicht so verstehen oder uitgeleefd als dort, was alle Bern ist. Und dann die zwei, die da uitgelaten überhaupt, vielleicht nicht in Acht genommen. Die Hortensanstellung. Und dort bei Gott so wichtig ist, ja, dort teilt, und dann waren die anderen Dinge, waren dann all reich rauskommen, allein. Ich glaube, dass wenn eine Person sich bekehrt hat, dass von ersten Tag an alle stemmen hat. Even ohne Kleidung nicht so, aber allein denke ich, wenn die Connection reich ist, dann wollen sich die Dinge all ernststellen. Und die Frau wieder, wann als Zeit in Gemeindewechsel zu merken, wir hier davon, wenn die 7 Kirchen wollen besiegen, dann werden wir uns einig werden, wo wir mitschaffen. Das ist gar nicht das Rechte, aber wir vertellen davon, wenn wir über sein, dass wir sagen, du kannst nicht jährlich wissen, dass die Gemeinde ein Ziel ist, überschritten zu haben, wo das am Herrschen eigentlich was reich utkommt. Dann ist es überdacht gut, gucken, wo kann ich mit meiner Familie taub den Herrn dienen. Und wann ist es dann Zeit, diesen Wechsel zu merken. So, ich denke, dass jetzt über viel zu tun, das man über leicht, das man geprüft, das braucht ein bisschen Zeit. Und da braucht Gebetsfall sein, was Gott uns wiesen wird. Aber wenn das klar ist, wir können hier nicht Nahrung kriegen, wo wir sind, wir wollen hier wahrscheinlich dann jährlich nicht dort kriegen, wo uns fehlt. Und du hast eine Gemeinde, du sitzt und so, wir können den Herrn mutig dienen. Ich denke, dann soll es auch nicht so lang bloß verschoben werden. Nicht? Dann ist es zeitgemäß. Und das nächste Ding ist wichtig, woran merke ich den Wechsel? Ich sage immer, wenn bei uns wer will beikommen, habe ich das über klar, wo das das Ziel, wenn das bloß ist, wir wollen ja mal wiesen, wir wollen mal nicht über die, was Tausaten damit, oder ich sage beleidigt oder so, und dann ist ich fan den Wechsel mehr, und dann ist mal in Ordnung stellen. Nie Bekehrte, was alles da Arbeit? Ich kicke das Fernsehen so und die sind auch nicht reut, zum allen uitbeteren und allem an Arbeit bringen. Aber die können zeigen, was Gott für ihn getan hat. Das können sie von Fuß an. Und du musst, wenn je kijkt, dat zij zullen zelfs nicht als Abgabe nehmen, niemand wie alles ernststellen. Die können Zeugen, der Herr hat einen Ritt gehabt. So, das ist der Anfang von Zeugen. Dann wollen sie wissen. Ja, dankbar sein für was in der Gemeinde getan wird. Manchmal dann sagen wir vielleicht, bloß was noch zu tun fehlt. Und vergessen, was über sehr viel tun. Ich so, Brüder und Schwestern, mir geht das für so, dass man eins wollte gern. Man, ich glaube, mehr Anstrengung als ich da, als Lehrer. Sieht mir da manchmal so. Die nimmt das ernst, die Arbeit für den Herrn. Du wird viel getan in der Gemeinde. Alles, was wir tun, werden wir von Herzen tun für den Herrn. Aber was wir davon geredet haben, ist von vielleicht ein Mal, wir haben in der Kirche so, dass wir durch Unrecht haben, aber wir wollen taufen. Und es dort vielleicht auch noch mal, genannt haben, dort vielleicht bis ein System sein. Ein Mal, die gehen das Unrecht durch, dann taufen wir die und dann auf eins Luther mal, dann wo wir an, die sind nicht mal bekehrt. Ist das vielleicht nicht so eine Challenge tun, oder?
Oder ist das unsere Aufgabe, Menschen zu prüfen, ob sie ein Kind Gottes ist oder nicht. Aber wenn wir gucken, dass Petrus die 3000 stark getroffen, die du, er wollte nicht an alle erstmal und er sagt, ist er wirklich nur ein Kind Gottes werden oder nicht. Ich würde nervös nicht gehen ungerecht sein. Wegen einmal wollen wegen der Ungerecht und dann die Briefen wegen so gut, es Gott einer dann schenken dat. Wenn wir man diesen Strohbild sind, ein Kind Gottes waren, da war das eins, was das Gold mangt, dann fängt das vielleicht an, eins alles Futter zu brennen. Wie ein Kind Gottes waren, da wird das Stroh besagt, alle Futter brennen. Und mit den Gaben, was Gott uns gegeben hat, wir kicken einmal, das kriegt das hier Wort mit das einmal so laut, dass Gott anderen bessere Gaben gibt. Und wenn wir mit den Gaben, was Gott uns gegeben hat, du mit etwas wollen schaffen, dann sollen wir vielmals, was andere vergeben haben, und du dadurch kann wir auch noch viel lernen. Und Gott sagt, wenn wir die Gaben wollen brücken, was er uns gibt, dann wird er uns mehr geben. Weil das einer du merkt, wenn einmal, wenn Jugend vielleicht wollen von Tüß geschickt, oder gehen vielleicht von Tüß mit einem Boyfriend hoop, und Luther bekehren sie sich, weil das einer du merkt, dass wenn die Eltern irgendwann aber nicht teilnehmen, sie haben aber ein bisschen verlangt, getroffen zu sein, und sie wollen aber erst in Einigkeit kommen mit den Eltern wollen aber bloß nach ganz gehen sein, die wollen erst mal in Dreh kommen in die Erstellung für uns. Du wie die Frau, kam du gab in einmal vielleicht die Leute einen Brief schreiben an die Eltern, oder vielleicht wird einer aus Seelsorge, vielleicht kann einer mit den Eltern reden, und davon sein, dass alle Ertrag kriegen, dass die ja, dass sie vielleicht können erst abbühen, und dann, dass sie können dann Luther dann nach Wara entschieden, das Licht sein.